नरेंद्र मोदी को बारंबार फोन करिया परे चारि थर फोन कला एटा आमे कहूनु जर्मान ने गोटे संवादपत्र यहाँ प्रकाशित करछि जे नरेंद्र मोदी की चारि थर ट्रम्प फोन कले जहाँ से न उठेबारु आमे टैरिफ लगेलु। हिसाब करंतु ता माने नरेंद्र मोदी बा भारतर ताकतरा केते आइलानि। भारतर उपरे ट्रम्प जो टैरिफ लगे जो 50% केवल भारत उपरे लागिनी अनेक देश उपरे अमेरिका विभिन्न टैरिफ का 10% का 20% का 25% एमती टैरिफ लगी। मात्र विश्व रे सर्वाधिक टैरिफ लगी बर्तमान इंडिया उपरे आम भारत उपरे। कारण कौन जेतबेले गोटे 50% टैरिफ लगे निश्चित भाव में भारतर अनेक शिल्प क्षय क्षति हम अनेक संस्था माने निश्चित क्षति हम अनेक लोक मानकर क्षति हम विशेष करी जो जिनस एक्सपोर्ट होता आमर से जिनस आमर जो प्रभाव पड़ो आमे बर्तमान हीरा कोड बिकिबा बर्तमान गोटे प्रश्न आमे आम गोटे अमेरिका गोटे बड़ मार्केट थिला किंतु एठी प्रश्न उठे जे 50% टैरिफ लगार कारण कौन देखु मान ना मान मैं तेरा मेहमान ट्रम्प हूँ गोटे से व्यक्ति ट्रम्प को मोदी मध्य सारा भारत में अनेक 90% लोक 70% लोक ट्रम्प को समर्थन करते मात्र ट्रम्प आसिला परे तांकू जो नोबेल पीस अवार्ड पाई से जो तल स्तर को खसी गले से ये हूँ गोटे बड़ बर्तमान ट्रम्प निजे बर्तमान गोटे निजे गोटे अकल पड़ला भाया हूँ कौन ना गोटे नोबेल पीस पुरस्कार पाई से केते तल स्तर को ट्रम्प खसी जाई पारे ये बर्तमान तार उदाहरण देखो ट्रम्प कहीं रागिला ट्रम्प रागिले आपण देखुं ट्रम्प एपटे आम उपर 50% टैरिफ भारत उपर लगे किंतु अमेरिकार जोटा कहते वैदेशिक मंत्री या सहित डिफेन्स जो माने डील करती बड़ बड़ ताकर एम्बेसी माने से माने आसी भारत रे मीटिंग करी 10 वर्ष डील साइन कर जे अस्त्र शस्त्र कारोबार टेक्नोलोजी शेयर समान भाव में केवल अस्त्र शस्त्र माने शेयर हम नहीं माने तैयारी करिया पाई जो मेक इन इंडिया माध्यम हम नहीं तार टेक्नोलोजी शेयर करिया पड़िबो। बर्तमान भारत को बर्तमान टेक्नोलोजी अमेरिका दौची 10 वर्ष पाई जे जो विमान जो माने युद्धास्त्र तैयारी हम तार टेक्नोलोजी सहित तैयारी हम बर्तमान सारा विश्व रे अमेरिका भारत उपर टैरिफ 50% लगेला परे जदि कहीं बेसी खुशी होता है ताले सर्वाधिक खुशी पाकिस्तान होता। पाकिस्तान जो जानिला डिफेन्स डील 10 वर्ष साइन होउची अमेरिका जाइए भितर कलानी एपटे ट्रम्प टैरिफ लगाउछंती तांकर मंत्री माने भितर आसिकी एपटे दिल्ली रे बसी आमर वैदेशिक मंत्री आमर होची रक्षा मंत्री आंको सहित जो डील करी जो 10 वर्षर पावर शेयर माने जो टेक्नोलोजी शेयर करुछंती अमेरिकार सबू फसका फाटी जाइए ना जो कार जो पाकिस्तान पाकिस्तान बर्तमान भाराक्रांत जे टैरिफ लगेले आम खुशी होउथुलु कौन एपटे डिफेन्स डील कर चाइले चाइना भी कोट ना कोट खुशी होउतला मात्र देखंतु साप को जेते क्षीर दे पाड़िले भी तार सी तुमको चोट मारिया थय चाइना हूँ गोटे से देखंतु चाइना आम पड़ोसी देश अमेरिका आम उपर 50% टैरिफ लगेले भारत पाई मार्केट बर्तमान चाइना अनेक माने यूरोप रे अनेक देश मध्य अच्छी अमेरिका सांगरे जो कथारे कथा मिले जो देश सब यूरोप रे जो माने ता सांगरे अच्छी तांकू छाड़ीदेले आम पाखर मध्य अनेक मार्केट अच्छी किंतु वर्तमान टैरिफ लगे पछर कारण केतोटी कारण जो ट्रम्प कहउछंती जे सिक्स फायर करिया पई ऑपरेशन सिंदूर रे मु क्रेडिट नहीं था नरेंद्र मोदी कहीं मत क्रेडिट देलेनी तापर रूस पाखरु तेल किणिला परे यूक्रेन युद्ध वर्तमान रुकुनी जे को यूक्रेन सर्वाधिक टंका भारत रु नौची ना जो रूस भारत रु सर्वाधिक टंका नहीं यूक्रेन विरोध में लड़ुची एपटे अमेरिका रूस पाई भारत उपर टैरिफ लगेला बेले सेपटे रूस रो व्लादिमीर पुतिन को डाकी मीटिंग कर अलास्कार मीटिंग है अनेक लोक तो कहले मीटिंग बेले व्लादिमीर पुतिन
ତାଙ୍କ ବେଗ୍ ଭିତରେ ଝାଡ଼ା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କାଳେ ଯାହା ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପୁଟିନ କାଣିଚାଏ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲାନି କି ଖାତିର କଲାନି, ସିଏ ରାଗଟା ସୁଝଉଛି ଭାରତ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱରେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗେଇଛି 50% ଟ୍ୟାରିଫ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିବା ପରେ 4 ଥର ଫୋନ କଲା। ଏଇଟା ଆମେ କହୁନୁ, ଜର୍ମାନରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି 4 ଥର ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନ କଲେ, ଯାହା ସେ ନ ଉଠେଇବାରୁ ଆମେ ଟ୍ୟାରିଫ ଲଗେଇଲୁ। ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ତା ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବା ଭାରତର ତାକତରା କେତେ ଆଇଲାଣି। ଏଇ ଯଦି ଆମେରିକା ଅନ୍ୟ କୋଉ ଦେଶକୁ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତା, ଏତେବେଳୁ ସେ ଥର କାପି କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ୱେପନ୍ ଡିଲ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନହେଲେ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଏ ଆଉ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣି ନଥାନ୍ତା, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଯୋଉ ଦାଦାଗିରି କରୁଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ, ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ପାଣିର ଗାର, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଧମକେଇବି, ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଭାରତକୁ ଧମକେଇବାଟା ପାଣି ଫଟକା ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଭାରତକୁ ଅନେକ ଥର ଧମକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଲାଟା ଜାଣିନଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାଙ୍ଗରେ ପଡିବ ବୋଲି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଫୋନକୁ ଟୋଟାଲ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦଳେ ତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି, ଆମ ଓଡିଶାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏମିତି ସେମିତି, କାହିଁକିନା ସେ ଆମେରିକାର ବୋଲ କରା। ତମେ ଯୋଉ ଦଳେ କହୁଛ, ତମକୁ ତ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତମେ କେବଳ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୁକିବ। ତମେ ଭୁକିଲେ ତମ କଥାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି। ହଇରେ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା କଥା ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ଆମେରିକା ଗହମ ଦବ। ଯଦି ଗହମ ଦବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର 15 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଗହମ ହେଇଯିବ। ଆମ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ ନା ନାଇଁ? 15 ଟଙ୍କାରେ ଗହମ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, କେହି 40 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗହମ କିଣିବେ କି? ତାପରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଜିଓ ଯେମିତି ଆମକୁ ମାଗଣା ଫ୍ରି ଦେଲା, କଣ ଫ୍ରି ଦେଲା? 100 ଟଙ୍କାରେ 50 ଜିବି ନିଅ, 20 ଜିବି ନିଅ। ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେଉଠୁ 300 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ବଢେଇଲା। ସେଇଭଳି ଆମେରିକା ଆମକୁ 14 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କାରେ ଗହମ ଦବ କେଜି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡି ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ଲଗେଇଦବ 150 ଟଙ୍କା କେଜି। ଆମ ଚାଷୀ ଯିବେ। ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡିଶାର ଭାରତର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲା ଟୋଟାଲ ଡିଲ୍ ହବ ନାହିଁ। এইটা ଯଦି କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି କୁକୁର ବହୁତ ଭୁକୁଛନ୍ତି, କୁକୁର ଭୁକିବାର କଣ ଅଛି? କୁକୁର ସରକାର କରୁଛି, ସିଏ ଏଠି ତ ଦେଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା, ଭୁକି ଭୁକି ରହିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁକୁଛନ୍ତି। ଏ ଭୁକିବେ କିନ୍ତୁ କାମୁଡି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରି ଯଦି କେହି ବିଶ୍ୱରେ ବନ୍ଦ କରିଛି, ସେ ହେଉଛି ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫୋନ ଟ୍ରମ୍ପର ନ ଉଠେଇ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେରିକାର ଚଟୁ ଆମିଷ ବେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ କେମିତି 50% ଟ୍ୟାରିଫ ଲଗେଇ ଆମକୁ ପୁଣି ଏପଟରେ ଆସିକି ଓପେନ୍ ଡିଲ୍ କରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଉଛି। ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ବାସ୍ତବତା ନ ଜାଣିଥାଏ, ଖାଲି କହିବ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ୟାରିଫ ଲଗେଇଦେଲେ ଆମର ରେଟ୍ ବଢିଗଲା। ତମର କଣ ଅଟାର ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ନା ଚାଉଳର ରେଟ୍ ବଢିଗଲା, ତେଲର ରେଟ୍ ବଢିଗଲା? ଏବେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢି ଯାଉଛି। 10-20 ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପୁରା ତମ କଣ କହିଲ ସୁନାର ଥାଳିରେ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ। 150 ଟଙ୍କାଟେ 1.5 ଟଙ୍କାର ତେଲ ବୋଟଲ ଧରିକି ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହଉଥିଲ କିଣିବା ପାଇଁ, ଏବେ କେଜିଏ ଅଧେ କେଜିଏ କିଣୁଛ। ଲଜ୍ଜା ଅଛି ଏଗୁଡାଙ୍କ ମୁହଁରେ? ଯୋଉଗୁଡା ଆଜିରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବେ ତେଲ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଇନଥିବେ, ଟିପି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଧରିକି ସେମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଥା ହଉଛି ଭାରତ କଶ୍ମିନି କାଳେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କଶ୍ମିନି କାଳେ ଏମାନଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ, ଆମେ କୋଉ ରାଜନୀତି ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ଆରେ ଆମେରିକା ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ, ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ବିକଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ଯାହାକୁ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସିଏ କହୁଛି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମେରିକା କଣ ଯାହା କହିଦବ ବେଦରଗାର? ତମ ପାଇଁ ବେଦରଗାର ହେଇପାରେ। ତମେ ଦଳ ଯୋଉ ଆମେରିକା ତୋଷ ମଦିଆ, ତମ ପାଇଁ ବେଦରଗାର ହେଇପାରେ। ଆମ ପାଇଁ ଆମେରିକାର କଥା ହଉଛି ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇ ପାଦ ତଳର ଧୂଳି। କଥା ପଡିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଆମ ଚାଷୀ, ଆମ କୃଷକ, ଆମ କ୍ଷେତ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରହାର ହବ, ଆମେରିକା କଥା ଶୁଣା ହବନି। ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଝଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ଆମର ନିକଟତର ହଉଛି। ଚାଇନା ମାର୍କେଟ ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲା, ଆମ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଚାଇନା ଜିନିଷ ଖୋଲା। ଚାଇନାର ଅନେକ ଜିନିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାର ଆସିଲା,
जो उपरे प्रतिबंधक लागिथिला बर्तमान अनेक जिनस आसीबो चाइना हम पाखरे मार्केट अछि एशिया महादेश आमर अनेक मार्केट अछि हाँ एठी हिसाब पत्र करिया दरकार राजन जो कहले आमर किए आमर थिले कौन की बैंक सेटा आमर रिजर्व बैंक रो जे गवर्नर थिले राजन जो कथा कहले से कथा को आमे टिके बुझिया पड़िबो भारत सरकार ए बाबर ध्यान दवा दरकार जे आमे रूस रु जेतिकी तेल किणुचंती से तेलर जेतिकी आमको प्रॉफिट आमे क्या रिफाइन करी भारत को अन्य देश को बिकुची यार जो टैक्स आमको मिलूची से बाबद रे अमेरिका जो 50% टैरिफ लगेची या द्वारा ये जो मिशाण फेणाण हरण गुणन कला परे भारत यार लाभ होउची ना क्षति होउची याकू टिके विचार करिया दरकार जदि भारतर अर्थनीति या पई गोटे क्षति माने व्यापक क्षति स्तर को जाउची ताले ए दिगरे चिंता करिवार आवश्यक अछि किंतु अमेरिका जे विश्वर सर्वे सर्वा ये नुह या प्रमाण करदेला आज सारा विश्व को जो भली नाली आखि देखी रखी भारत प्रमाण देखला जे भारतर प्रमाण बर्तमान सारा विश्व बड़ बड़ देश माने देबे जे तुमको भारत तुम फोन उठाई नथिला बर्तमान अमेरिका दादागिरी कोड ना कोड ग्लोबल राजनीति भितर कम हम